तुहद खैर मकदम। और नाजरीन आज करो कत मिशन यूथ ये जन तुम पता कि मिशन यूथ सह रियासत कन नौजवान हंद खतर क्या कर तिंद बका खतर तिंद बहबूदी खतर। और अत सिलसिलस मज मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगमस मज आव अक प्रोग्राम सेंस कर ट्रेनिंग प्रोग्राम नौजवान खतर कि तुम कत पे बनान यूथ क्लब। अस नौजवान तो अत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शौकत साहब शौकत साहब तुहद खैर मकदम न्यूज़ 18 मज वन तो ट्रेनिंग कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम कूता फ्रूटफुल तो मिशन यूथ क्या रोल। शुक्रिया दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर मतलब मिशन यूथ चल अत मिशनस अंडर गवर्नमेंटन यह फैसला कोर्मुत कि प्रत कुन पंचायत हल्कस में बनावो यूथ क्लब यम ताकि सोन यूथ गस एंगेज मुख्तलिफ लेवलन पे चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी चाहे रिक्रिएशनल एक्टिविटी या चाहे इकनॉमिक एक्टिविटी तो सिलसिलस मज क्या टाइम ब्रोह आई स्कीम लॉन्च कर तो अत कुलगाम जिलस मज प्रत कुन पंचायत हल्कस मज यूथ क्लब बनोमुत यथ वनकन इसेंशियल कि 5 मेंबर प्रत कुन इंतखाब गो बाज़ाब्त मेरिट किस बुनियादस पे यमन आई एप्लिकेशन है ना तो तथ डिफरेंट क्वालिफिकेशन तो तथ बुनियादस पे आई बना चुन 5 प्रत हल्क पे तो वन तमन ट्रेनिंग इंतजाम कोर्मुत यथ मज पतिम आज चूर ब्रो ट्रेनिंग हर दो तकरीबन 100-200 जवान ट्रेनिंग दिवन तो ट्रेनिंग दौरान कर फिलहाल 2 कंपोनेंट टच अत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद रोजगार स्कीम जिलस मज चलान मुतलिक जानकारी तो दोयम बेन नशिच लत नौजवान मज लगान तो ये बढ़ान दो तो तथ पे कत कर मुख्तलिफ माहिरों कर अत मुतलिक डिपार्टमेंट स्कीम चलावन तमो दिस जानकारी तो बेमत ड्रग एडिक्शन सेंटर पे डॉक्टर साहब या बे काउंसलर्स तमो दित जानकारी अत मुतलिक तो मकसद यह कि यम नौजवान यम जन अगर यमो मज पान रोजगार हासिल यसान कर खुद रोजगार यह पन बिजनेस एक्टिविटी यसान शुरू कर तमिस लग पाई अगर न पान आसस कर अंद पम तम साथी तम यार दोस्त तम रिश्तेदार बोई बे हमसाय तिमन ताम वात यह कत कि सरकार की स्कीम क्या ताकि ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान तुलन अमुक फायदे तो अत बोड़ मकसद यह कि खुद रोजगार यूनिट एस्टैब्लिश कर तथ मज यह नफर पानस योत रोजगार दिवन कह बाकियन लुकन रोजगार अगर जिलस मज लुकस 10 सासन यह खुद रोजगार स्कीमन तहत अनहोक रोजगार दिमो यह कर प्रज्यूम कि यह हसा 10 सासन हूँ कि 50 सासन यह बेरोजगारन खतर रोजगार पैदा कर तो तमें अलाव दोयम ब्या अत मौजू नशस मुतलिक वुचान कि आए दिन मतलब नौजवान खबर बोजान यथ मज चाहे यह नौजवान खुदकशी हंद मामले ब्रो कन या नशे सतन बेमार गसन क्या मतलब तथ सम समाजस मज पता अमच बाकी एलाइड बुराई यम नौजवान नशा पे तम वायलेंस कर लड़ाई झगड़े कर खास कर पन्नी नज़दीकी पन फैमिली तथ सतन या बाकी मामलातन मज इन्वॉल्व गसन चूरन मज बाकी चीज़न मज इन्वॉल्व गसन तो तथ सरसी पे कत कर तो कोशिश यह कि यह जन ग्रुप ट्रेन करहोन यह गि पे जिले कन मतलब बुनियादी सतहन पे पे कर वारिया शुक्रिया। और एडिशनल डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शौकत साहब अस क्या नौजवान तो सी करो कत जानो तुम वन पन नाव। सर मेरा नाम आदिल अहमद ठोकर। आदिल साहब अस वन तो मिशन यूथ रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम तो यह कूता फ्रूटफुल तो क्या बासान अत मुतल्लिक। बिल्कुल सर इत बोजू सर एडी साहब वन कि मिशन यूथ प्रोग्राम के तहत जिले कुलगाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रुत इनिशिएटिव सर
अच्छे सर खैर मकदम कर खास कर अनएम्प्लॉयड यूथ सर तहद खतर सर वारा फ्रूटफुल अम लिहाज कि सर मुख्तलिफ किस्म स्कीम यम मतलब सर तम आम लुकन तान ग्रास रूट लेवल तान सर वातान यह सर यह वसात वातन ग्रास रूट लेवल तल यम स्कीम अवेयर गसन तम मुख्तलिफ किस्म समाजस मज यम मतलब बुराई तम हेकन अवेयर तमन कर सर ये सर बूझ अ मुख्तलिफ किस्म डोमेन सर अत मज रेक्रेशनल डोमेन सर सपोर्टस डोमेन एंटी ड्रग पॉलिसी सर सर वारा डोमेन अत सर टच गसन यह वारा रुत इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम खास कर सर नौजवान नाव लतीफ साहब अस वन यह प्रोग्राम फ्रूटफुल एस्पेशली नौजवान खतर यह रुत इनिशिएटिव यूथ खतर खास कर यूथ खतर यह वनकन फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्शन मज बाकी बुर इवेंटन मज इवलन मज गमित वनकन मुलवस तिमन खतर गुड फ्रूटफुल इनिशिएटिव खास कर यम आज मतलब सपोर्ट्स लेवल पे मज या बाकी यूथ तिमन तान वातन यम स्कीम तिमन यम बेनिफिट वारिया शुक्रिया और तुम जोनवो कि कित पट चूंकि इंतजामिया या नौजवान यसान कि चेंज गन और यम जन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या अत सत समाजस मज क्या बुराई तिमन हुंद कला कमा करने तिम खत्म करने खतर नौजवान रोल वारिया अहम और यही वजह कि ये प्रोग्राम मुनक़द करने और अत मन सरकार सठा रोल। ज़हूर रिजवी न्यूज़ 18 कश्मीर कुलगाम। आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख किस ग्राउंड रिपोर्ट्स में तुंद इस्तकबाल इरशाद मलिक ज़िले शपिन पे वनकस 10 किलोमीटर दूर मोशवार इलाकस मज शख्सियत सरवर पाल साहब यमो जन आज ब्रोट 15 वरी स्टार्ट कोर सॉइल टेस्टिंग करान तो पत किसान ग्रोवर ये यमन जानकारी दिवान कि कित पे हेको पन्निस गरस मज वर्मी कंपोज खाद वन ये बुनियादी खाद गरस मज हेको बनइथ ये जन विदाउट साइड इफेक्ट्स या अगर वो कि केमिकल ज्यादा इस्तेमाल गसान तो सोन बागात कित पे बचन तो मजीद जानकारी हमो यमनी सरवर पाल साहब सान बेहतर जान चूंकि यमो कर पढ़ने लिखने पत कर यमो लैब तथ पे कर मेहनत आज गई बराबर इन 15 वरी अत मेहनत करान तो अमिक नतीजे ब्रोह कुन तो वनकस ओहद वन लुक पसंद करान तो लुकन आव फायदे तुम इस्तकबाल न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट्स में सरवर साहब तुम वन तो मे मकसद क्या ग्रोवर लक्च लेवल आसान गरीब आसान कित पे बचे मतलब कम कमतस मज कित बचाई पन बाग ओहद बाग कित रोज स्टेबल तो तुम वो आज 15 वरी अत पे काम करान फाइनली लुक मानन तो वनकस तुहद तो कत हदस तान गयु तुम कामयाब क्या गवर्नमेंट की तरफ आवा तो अमु कह फायदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यम जन ते यम कथ वन मज मे सॉइल टेस्टिंग ये स्टार्टिंग कर मे वो सॉइल वो मे यह बनो मे वो टॉक्सिक बनेम अम सॉइल हेल्थ वो खत्म गमस पे मेज मरम अत वो जो तम पे कर मे रिसर्च यह सॉइल कित करो वापस यह गो सॉइल तथ पे ये साथ ये ब्रोट प्रोडक्शन बराबर दिवान आज ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोडक्शन बराबर नहीं देती है। अत सिलसिलस मज कर मे दोप जमींदारस द्रुज खाद पेवान आज मार्केटस मज पई मार्केट मतलब यम जन मार्केटस मज केमिकल फर्टिलाइजर तिज रेट वनकस हाई आज तथ जमीनस मज कर मे मे दोप जमींदारस वनो सह प्लान फार्मूला वनो अमिस ये गर बनाए खाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कचा हाई यम कत स्टडी करान वर्मी कंपोस्ट खाद चेन का मगर इट शुड बी वर्मी कंपोस्ट अत वन वर्मी कास्ट ब्या नाव ब्लैक गोल्ड काला सोना यह बनाए गर यह कर लेआउट यह समराय गो अत त्रा वर्म यह कर टर्न ओवर बाज़ाब्त कर कवर जीरो बजट फार्मिंग मज कर पन जमींदारी बहाल बे अमिस जरूरी कि बदल खाद वाद अन्य जरूरत क्या कि अगर अमिस 5 किलो रिकमेंड करान ये त्रेन 10 किलो और इसकी कोई एक्सपायर डेट होती ही नहीं न गमिस खराब जितना ये यूत सॉइल फर्टाइल यूत बढ़ते प्रोडक्शन और फर्टाइल वहीद वजह तुम करो वर्मी कंपोस्ट ज्यादा यूज जरूरी बार यम जन विदेश कंपनी पे फर्टिलाइजर तमिक गि भरपूर ज्यादा इस्तेमाल ये यम जन ये प्रमोट कर ज्यादा खाद यह फलान USA मेड इन जर्मनी ऐसा कुछ नहीं है बागोल दो खुद गरीब गसन अमीर गि बागोल तक सोर्स अमिस नश नान और यह गो ज्यादा गरीब KCC CC पे बिचार अफोर्ड कर अत जमनस मज वनो तम फार्मूला वनकस
یم سی باغ وول بچہ کھادیان اگر امس رۄپیہِ لچھ بچہ ونکس رۄپیس لچھس کھاد اگر یہ گھر بنائے بہتر گو کن جائے فی سبیل اللہ کور میں مطلب یم سات میرا مدعا ہے معمول رہا ہے یتن تس بہ گسان چھس بہ مائی مشن از ٹو سیو دا سائل اینڈ سیو دا فارمر یہ کت کن بچ خاص کل چھس بہ سائل پہ سٹڈی کران یہ سائل کت کن بچاؤن اس کیونکہ فیوچرس مز وی شوڈ پرزرو میں ون اینڈ پروٹیکٹ اٹ فار فیوچر جنریشنز آج ہم نے یہ تباہ کیا ہے کل ہم نے ہمارے بچے ہم کو گالی دیں گے اس ونکس سوچن یہ سائل گھس تس پروڈکٹیوٹی روزن یس سان بچن تہ پگہ مشکلات درپیش کرن بیان کرنس میکسمم فارمر ہند اگر کت کرو کت پہ بچے ونان ثم ہسا کھے جنک فوڈس کی تک پہ واریاہ کم اعتماد کران اتھے پہ تھی ونان کہ مطلب یہ پہ ات محنت واریاہ زیادہ کرنے کھت زیادہ پریفر لوگ کران کہ انان کھاد ونان کہ مطلب کیمیکل ود آؤٹ کیمیکل چھا پاسبل کہ مطلب یم زن سہ نتیجہ یم نا سانہ باغ کن یم خاطر زن کھاد استعمال کران کام گھس ڈیفینیٹلی وداؤٹ کیمیکل ضروری مطلب اگر تھی ون نائٹروجن دتو یوریا دتو یا ڈی اے پی ڈائمینم فاسفیٹ دتو وہ اس کھاد میں موجود ہے باضابطہ موجود ہے کیوں نہ اس کا کرو ڈبل ڈوز امیک زن ڈوسیج دان 5 کلو اگر تراان اڈلٹ 15 ایئرس پتہ اور کل کرو ڈبل امہ کھت اور یہ گھر میں بنے یہ ہیک اینرچ تہ کرت ات ہیک بیٚیہِ کینٛہہ چیز ترٲیِتھ واریاہ کھاد تم یم کہ انسان گھر ہیٚکہِ بنٲیِتھ مقصد یہ گوٚژھ کُنہِ پٲٹھۍ بچُن اگر نہ یہ ورمی کمپوسٹ یہ گھریلو کھاد آئے دن اگر کیمیکل فرٹیلائزر زیادہ استعمال گئی یہ زمین گھس تباہ یہ دن پتہ پروڈکشن برابر کی لاسٹ اک سوال مطلب تہد مقصد مطلب یہ تھی ونو کہ سوائل ٹیسٹنگ پہ زیادہ پہم کام تو تھی ونان کہ سن میز بنوت ٹوٹلی کیمیکل امیک افیکٹ اس زن پیومت سان باغن پہ تو ون زیادہ کھت زیادہ یعنی کہ گھرس مز اگر گاو کس گاو رچان ام پتہ گو گھر نیران سہ گو جمع تھی پہ بنائن کھاد تمس نیران رزلٹس بیسٹ مگر یم زن پیسٹسائڈس یا کیمیکلس تک کیمیکلس کران زیادہ پہم استعمال پیسٹسائڈس استعمال کران زیادہ کھت زیادہ یعنی کہ کھاد ورس مز 2 لٹ تران پیسٹسائڈ کران ورس مز 6 لٹ استعمال پیسٹسائڈ ڈپینڈ کران ونکس رین فال گو فنگل انفیکشن گو ام خاطر ضروری فنگسائڈ استعمال کرن کی اور مین چیز بس دپان یہ اکس بلک اماؤنٹس مز اکس خاطر گھر مز پونسہ نیران وہ اسی فرٹیلائزر پہ نکلتا ہے میرا میں مقصد ہے فنگسائڈ کو چھوڑ کے یہ کریں مطلب ایز پر ریکمینڈیڈ یہ ڈوز یا یم حساب رود پہ انفیکشن آس باغس ایز پر نیڈ بیسن کڑی فنگسائڈ یم حساب امس ضرورت پہ مگر کانٛہہ چیز بنائن یہ گھر یم سی رۄپیہِ دہ بچائے وداؤٹ کیمیکل گژھِ ڈیکمپوز اور مائکروبس اس میں زیادہ مائکروبس ہو جائیں گے اور اصل میں بتاؤں گا یہ جو سارا مٹی کا جو سسٹم ہے یہی مائکروبس چلاتے ہیں کیونکہ نا نائٹروجن کا پودے کو نائٹروجن فراہم کرتا ہے یہی مائکروبس کا جو اس میں بنیں گے کیلشیم فراہم جڑ کو چاہیے یہی مائکروبس فراہم کرتے ہیں کیونکہ اس میں کیلشیم بھرپور فاسفورس بھرپور جو پھل ہم اس سے کھائیں گے آرگینک ایگریکلچر جو آپ نے بنائی ہے وہ شریر کے لیے ٹھیک ہوگا کیونکہ کیمیائی کھادوں سے ہمارا شریر دیکھنے میں آ جاتا ہے جو بھی آج پر ہائپر ٹینشن ہے ڈائبٹیز ہے بلڈ پریشر ہے کینسر کی ایسی علامت ہے 168 قسم کی بیماریاں جو ہے یہی کیمیکل کی ہو جائے گا سرور صاحب تہد سٹھا شکریہ کہ یہد ون کہ اگر گروور کسان یعنی کہ زمیندار اگر سہ محنت کرے گھرس میں اگر گاو رچ پتہ سہ کرے جمع پتہ اگر سہ زن یورین زن پیشاب زن گور گپن گھرس من تم کران سہ اگر سہ أکس سائڈس جمع کر پتہ سہ تک سی ملاؤ تمہ پتہ سہ أکس کھۄڈس من تراؤ تو تک دم کر سہ بہترین کھاد بنت اس سہ پنس باغس استعمال کرت ارشاد ملک نیوز 18 نیٹ ورک شوپیان ناظرین آداب تھی وچان نیوز 18 جموں کشمیر لداخ تو ہماچل أزکِس گراؤنڈ زیرو پروگرامس مز کرو کت میونسپل کونسل بنڈپور صدر بشار صٲب سن پرژھو ین پہ کونسل بنے کۭژاہ ڈیولپمنٹل ورکس ونکس بنڈپور چلان تو ٹارگیٹ کیا آمت خاص کر اس یہ لینز تو ڈرینز ٹھیک تر بارس مز کیا پروجیکٹ آمت بنانا ؤلِو وٕچھو بشار صٲب کیا ڈیولپمنٹل کامین متعلق ونان یم بنڈپور کے حوالہ بڑ میجر پروجیکٹس بنٲمٕتۍ چونکہ کینٛہہ کال پہ تم پینڈنگ اس کر واریاہ کوشش کہ تمن پہ گٔژھ کٲم شروع گژھٕنۍ یتھ منٛز الحمدللہ یُس اَسہِ نٔیِس بس اڈس منٛز یُس اَسہِ کمپلیکس چھِ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ کٲم چلان شاپنگ کمپلیکس سۭتی چھِ یُس ٹرمینل بلڈنگ چھِ ٹرمینل بلڈنگ تہِ گٔے ٹینڈر اور الاٹمنٹ تہِ گٔے تتھ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ کٲم یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز شروع سۭتی چھِ یُس اَسہِ اہم اِشوٗ اوس بنڈپوٗرِس منٛز کار پارکنگ ہُنٛد چوٗنٛکہِ ٹریفک جیمنگ اوس گژھان کیازِ ییٚتہِ ٲس نہٕ بنڈپورِ کار پارکنگ کینٛہہ کار پارکنگ 5 کروڑ رۄپیہِ چھِ تمِچ ٹینڈر تہِ گژھِ ییٚتہِ ہفتس یِنہٕ وٲلِس ہفتس اندر اندر اور امید چھِ کہ اپریلس منٛز گژھِ تمِچ کٲم تہِ شروع اور باقٕے یُس اہم یُس اَسہِ پٔتمہِ لٹہِ 2020 منٛز اوس گٔمٕژ یہِ ڈرینیج ٹاوُن ڈرینیج سۄ ٲس اَسہِ لیپس گٔمٕژ
تو سہ آئی واپس اور تَتھ پٮ۪ٹھ میٖٹِنٛگ 2-3 دۄہَن منٛز اَنٛدر کران وٲجی اور اِنشاء اللہ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ ٹٮ۪نڈر یُس ٹاونَس منٛز ڈرٛینیج ہُنٛد مسلہٕ اوس عرصہٕ دراز پٮ۪ٹھ سُہ تہِ گژھِ حل یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز حظ. یُس یہِ شاپِنٛگ کمپلیکس کیٛاہ پروسیٖجر روزِ کۭتیاہ دُکان چھِ یِم بنان تہٕ پروگرام کیٛاہ چھُ یُس اَسہِ شاپِنٛگ کمپلیکس یَتھ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نس کٲم چلان چھِ تَتھ چھِ اَسہِ 14 گٔے 28 دُکان بنان تَتھ پٮ۪ٹھ اور یُس بیٚکہِ سایڈٕ بیٛاکھ شاپِنٛگ کمپلیکس تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ بنان 28 دُکان یِم چھِ ڈبل سٹوری اور اَمہِ پتہٕ گژھِ اَتھ ٹینڈرِنٛگ پرٛاسٮ۪س منٛز یُس تَمیُک پروسیٖجر آسہِ فالو گژھِ تَمہِ پتہٕ گژھِ تِمن ٹینڈر اور ییٚتہِ کٮ۪ن بے روزگارن مِلہِ تَمہِ سۭتۍ روزگار. گوٚو یہِ چھِ کوٗشِش یہِ کرٕنۍ کہِ اَتھ یُتھُے ییٚتہِ کٮ۪ن لڑکن یی مطلب پریفرنس چھِ اَسہِ ییٚتہِ کٮ۪نٕے لوکل کیٛازِ گۄڈٕ چھِ أسۍ بنڈپورِکۍ اَسہِ پَزِ بنڈپورِ کٮ۪نٕے گۄڈٕ فٲیدٕ اَمیُک دیُن حظ. یِم کُلۍ چھِ کینٛہہ کنسٹرکشن گژھان سُہ میریج ہال چھِ سلاٹر ہاوُس چھا اَسہِ چھِ پگاہ اَتھ رِوِو اَسہِ تھوٚمُت دورٕ اَتھ بارس منٛز یَتھ جایہِ اَسہِ کٲم چلان چھِ اَسہِ چھِ چلڈرن پارک تَتھ چھِ 90% کٲم کمپلیٖٹ حظ گٔمٕژ. میریج ہالس چھِ اَسہِ 50% کٲم گٔمٕژ اور یُس سلاٹر ہاوُس چھِ تَتھ چھِ اَسہِ 60% کٲم گٔمٕژ حظ. اور بیٚیہِ چھِ اَسہِ بیٛاکھ اکھ پرٛوپوزل اکھ ییٚتہِ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ لِٹریری فورم چھِ اَسہِ ییٚتِس علم ادب آب ییٚلہِ وَنان چھِ أسۍ مگر ییٚتہِ چھِنہٕ تَتھ کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ ییٚمیُک ناو اَسہِ روزِ لِٹریری فورم ہال سُہ چھِنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ. تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ کوٗشِش کران کہِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز وۄنۍ اَسہِ کینٛہہ فنڈٕس تَتھ جایہِ کرہاو أسۍ تعمیٖر سُہ ہال. اور سۭتی چھِ اَسہِ یہِ چیٖز گُزٲرِش تہِ کہِ أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ ییٚتہِ گوٚژھ بنڈپوٗرِس منٛز ییٚلہِ أسۍ اورٕ یِوان چھِ دوٗر علاقن ییٚتہِ چھِ تِم رات گُزارنہٕ خٲطرٕ جاے روزان کینٛہہ أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ ییٚتہِ حظ بناوو أسۍ کواٹر یَتھ منٛز تِم روزہن تِمن بہتر سہوٗلیات بہان تَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ کوٗشِش کران کہِ اکھ بِلڈِنٛگ حظ بنٕنۍ حظ. میونسپل کونسلس چھِ واریاہ ایسٹٕس مگر ان ایٹینڈڈ چھا کانٛہہ پروگرام کہِ یِم گٔژھۍ بیٚیہِ یِنۍ بارسس یُتھ اِنکم جنریٹ گژھِ کونسل. اَسہِ چھِ میونسپلٹی کونسل یِم ایسٹ چھِ چوٗنٛکہِ بدقٕسمتی سان اوس نہٕ تِمن ہُنٛد رِکاڈ تہِ واریاہن جاین موجوٗد کِہینۍ حظ. مےٚ کرنو ریونیو ڈپارٹمنٹس منٛز تِمن ہُنٛد رِکاڈ تہِ معلوٗم اور مےٚ تھوٚو باضٲبطہٕ اکھ ڈاکومینٹ بنوو مےٚ اَسہِ کتھ جایہِ چھِ ایسٹٕس تاکہِ تِم کرہاکھ أسۍ بیٚیہِ اَسہِ چھِ کُنہِ جایہِ باغ چھِ اَسہِ سۄنٛدروٲنۍ سایڈس تہٕ تَتھ جایہِ چھِ أسۍ کوٗشِش کران کہِ یہِ گوٚژھ نَیہِ طرزس پٮ۪ٹھ باغ بنُن. پرٛٲنۍ یِم اَسہِ نٔو ڈینسٹی چھِ اَسہِ کُلٮ۪ن ہٕنٛز سُہ لاگہاو أسۍ تَتہِ تاکہِ اکھ گژھِ مُنسپلٹی ریونیو جنریٹ اور ریونیو جنریٹ سۭتۍ گژھِ ٹاونس منٛز. گاربیج ڈمپنگ ہُنٛد اِشوٗ گاربیج ڈمپنگ یُس اِشوٗ اوس تَتھ منٛز کٔر اَسہِ 50% کٲم اور تَتھ منٛز یُس اَسہِ 30 لچھ رۄپیہِ کٲم ٲس سۄ گٔے کمپلیٖٹ. تَتھ چھِ اَسہِ نٔو کٲم فِلِنٛگ اَسہِ خٲطرٕ کٔرمٕژ 30 لچھ رۄپیہِ بیٚیہِ اور وِدن ڈیز گژھِ تَتھ کٲم شروٗع اور تَتھ گژھِ فِلِنٛگ اور اِنشاء اللہ اپریلس منٛز کرو أسۍ سُہ طریٖقہٕ کہِ تَتھ کرو أسۍ ساینٹِفِکلی طور گوٚژھ اَسہِ گاربیج گوٚژھ ڈِسپوز گژھُن. یُس بیوٹِفِکیشن ٲس ہٮ۪وان کَرٕنۍ میونسپل کونسل اکھ پروگرام اکھ دِژو تۄہہِ کہِ شٹلن روزِ کُنُے دُکان بورڈ ساین بورڈ یِم روزن سیم سُہ پروگرام کوٚت ووت. چوٗنٛکہِ یِم نامسٲید حالات وقوٗع پذیٖر گٔے جموں کشمیٖرس منٛز تَمیُک اثر پیوٚو ڈیولپمنٹن کامٮ۪ن منٛز تہِ اور تَمیُک اثر پیوٚو یُس بیوٹِفِکیشن آف بانڈی پورہ چھِ تَتھ منٛز تہِ. وۄنۍ چھِ أسۍ بیٚیہِ نَیہِ سرٕ مےٚ کٔر ڈی سی صٲبس تہِ گُزٲرِش کہِ اَتھ حظ کرہاو أسۍ میٖٹِنٛگ اَتھ منٛز وٕچھہاو کہِ کَتھ گژھِ پونٛسہٕ گژھِ جنریٹ اگر اَسہِ دُکاندارن تہِ پیٚیہِ کینٛہہ ہیوٚن تاکہِ یہِ بانڈی پورہ گوٚژھ لوٗبوُن تہٕ شوٗبوُن بنُن اور یہِ بانڈی پورہ گوٚژھ اکھ پہچان اَمِچ روزٕنۍ یہِ گٔژھ برقرار روزٕنۍ. کینٛہہ ایریاز چھِ بنڈپورِ تہِ ییٚتہِ لُکھ چھِ یژھان کہِ اَتہِ گژھِ پلانٹیشن گژھٕنۍ سیٖزن چھُ پلانٹیشنُک چھا کینٛہہ پروگرام. اَسہِ چھِ آز تہِ اَسہِ اَسہِ کٔرمٕژ پلانٹیشن ڈرایو تہِ چلان. اَسہِ چھِ یِم اَسہِ نُسوٗ سایڈس منٛز چھِ اَسہِ پلانٹیشن سوشل فارسٹری کران چھِ اور بیٚیہِ چھِ أسۍ تِم کینٛہہ سپاٹ وٕچھان یتھ جایہِ اَسہِ گریٖن پلانٹ لگان یتھ جایہِ اَسہِ سوشل فارسٹری پلانٹ لگان تاکہِ یہِ اِنوٗ بنڈپوٗر گوٚژھ لوٗبوُن تہٕ شوٗبوُن بنُن یتھ منٛز اَسہِ پاپچھان تہِ اکھ ایریا چھِ اَسہِ یتھ منٛز اَسہِ نالے مدمتی یس منٛز چھِ اَسہِ ییٚتہِ اَسہِ چلڈرن پارک چھِ تَتہِ تہِ لگٲے اَسہِ کُلۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ کوٗشِش کران کہِ اگر مین روڈس پٮ۪ٹھ تہِ کُنہِ جایہِ اَسہِ سپیس بنہِ ہے تَتھ جایہِ تہِ لگاو أسۍ کُلۍ تاکہِ اکھ گژھِ ہے ماحول صاف بیٚیہِ روزِ ہے بنڈپوٗر تہٕ لوٗبوُن تہٕ شوٗبوُن. ینہٕ پٮ۪ٹھ بنڈپورِ ڈور ٹُو ڈور گاربیج کلیکشن گٔژھ سٹارٹ تۄہہِ چھا باسان چینج آیہِ کانٛہہ پازِٹِو چینج. بنڈپوٗرِس منٛز یَنہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ ڈور ٹُو ڈور کلیکشن کٔر الحمدُاللہ لُکن منٛز لوٚگ احساس اُجاگر گژھنہِ اور لُکھ چھِ وۄنۍ کاپریٹ کران. ہاں کینٛہہ پٔرسنٹ چھِ تِم یِم نہٕ کران چھِ مگر تِم تہِ کرن یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز اور سٲنۍ کوٗشِش چھِ یہِ چیٖز کہِ پرٛٮ۪تھ گرس گٔژھ مُنسپلٹی ہٕنٛز سہوٗلیات بہان واتٕنۍ اور لُکھ تہِ گٔژھۍ کاپریٹ کرٕنۍ اور سانہِ گاڑِ چھِ وٕنکیٚنس ڈور ٹُو ڈور پکان اور تِم چھِ آتھوارِ باوجوٗد تہِ چھِ تِم نیران اور یتھ جایہِ تِم یہِ کلیکشن جمع کران چھِ اور امیُک روٗد واریاہ اَصٕل رُت اَثر روٗد. یِم ٲسۍ میونسپل کونسل بنڈپورِکۍ صدر بشارت صٲب یِمو ووٚن زِ اکھ چھِ وٕنکیٚنس میریج ہالس پٮ۪ٹھ تہِ کٲم چلان بیٚیہِ یُس شاپِنگ کمپلیکس تتھ تہِ لٔج کٲم تہٕ بیاکھ ٹرمینل بلڈنگ تہِ یی بناونہٕ یِمو ووٚن خاص کر کہِ یُس بنڈپور ٹاونس منٛز ڈرینن ہُنٛد سسٹم چھُ یہِ یی بناونہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھُ بوٚڑ بار اکھ پروجیکٹ آمُت بناونہٕ أسۍ تھاوو وُمید یُس یہِ کٲم چھِ یہِ یی معیار مُطٲبق کرنہٕ تہٕ بیٚیہِ یی وقتس پٮ۪ٹھ مُکمل کرنہٕ.
نیوز 18 جموں کشمیر باپت گو بنڈپور پہ محمد سعید. ناظرین آداب. نیوز 18 کشمیر کے گراؤنڈ رپورٹس میں تہد خیر مقدم. بہت تہد میزبان جاوید بٹ. ناظرین تہ پتہ کہ آج برو 30 ؤری گئی شورش شروع یہ مز تو تر مز گئی وارین چیزن خلل یت مز امن یا تر مز روز دور پنہ ثقافت نش پنہ تہذیب نش پنہ تبدل نش تو ات متعلق کرو کت ونکس اچھے ونکس اک شخصیت ونکس یم سماجی کارکن سیاست مت روٗدمٕتۍ تو یم سرکارس سۭتۍ شان بہ شان روٗدۍ امن بحال کرنے خاطر تو فاروق گاندربل صاحب یمن سۭتۍ کرو آز تفصیل کت. فاروق صاحب تہد خیر مقدم یتھ پروگرامس مز. تُہۍ ؤنتو مےٚ تۄہہِ واریاہ کوٗشش ایفٲرٹس کٔرو تۄہہِ اگر أسۍ کھیل کوٗد ہٕنٛز کتھ کرو تتھ منٛز أنِو تُہۍ یِم نوجوان چھِ تِم کٔرِو تُہۍ رٲبطہٕ کھیل کوٗدن منٛز یا تۄہہِ کوٚرو اکھ جنگ اکھ سٹارٹ ڈرگسن خلاف ییٚتہِ تہٕ وۄنۍ چھُو تُہۍ حال ہی منٛز اَسہِ کہِ تۄہہِ کوٚرو اکھ انٹرنیشنل صوٗفی کانفرنس اکھ تمیُک انعقاد تہٕ حال ہی منٛز کوٚرو تۄہہِ اکھ انٹرنیشنل مدرس ڈے تہِ آو مناونہٕ تتھ تہِ کوٚر تۄہہِ انعقاد تۄہہِ تہٕ اتھ متعلق ؤنتو تُہۍ اَسہِ وُنہِ چھا ات برونٛٹھ پکُن اَسہِ ضروٗرت یُس امن بحال گژھِ ییٚتہِ یا یُس سون تہذیب چھُ تمدُن چھُ سُہ گژھِ رِوایو. بہٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار کہِ تۄہہِ دِژوٕ مےٚ دعوت پننِس پروگرامس منٛز اور یُس زن تُہُنٛد سوال چھُ مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ وقتُک ضروٗری سوال یتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ پزِ کرٕنۍ. سون نوجوان ییٚمہِ سٕنٛز وٲنٛس وٕنکیٚنس 50 ؤری یا 20 ؤری چھِ یا 30 ؤری چھِ سُہ زاو تتھ دورس منٛز یتھ دورس منٛز طوٗفانُک اکھ ماحول اکھ اوس. یتھ دورس منٛز موج ٲس ونان بہٕ تراوہن سکوٗل پنُن بچہِ یہِ پرِ ہے تتہِ مگر کیاہ پتہ چھُ یہِ شامس واپس یِیا نہٕ یِیا. یتھ منٛز مول موج دپان اوس بہٕ کرٕ ہا بچس نصیحت بہٕ کرٕ ہا بچس روب تلہٕ پر مگر یہِ چھُنہٕ پران کِہیٖنۍ خبر شاید أمِس ما کریم کانٛہہ استعمال یہِ ما گژھٮ۪م بیٚکِس غلط وتہِ کُن. پٔتمٮ۪ن 3 ؤرین ہٕنٛدٮ۪ن حالاتن ہٕنٛز ییٚلہِ أسۍ کتھ کرو کٔشیٖرِ روو واریاہ کینٛہہ یُس کٔشیٖرِ دیُت اوس اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت سُہ روو. سُہ مِل چار سُہ بٲے بد سُہ اسُن سُہ گِنٛدُن سُہ درٛۄکُن سُہ اُستادس احترام کرُن سُہ پرُن لیکھُن سُہ پنُن کلچر سُہ سٲنۍ مہمان نوٲزی. أکِس گرس منٛز ٲسۍ دال سیُن رنان محلہٕ اوس آسان چُرگُش کٔرِتھ واتان اسہِ تہِ دِتو امہِ منٛز سیُن. أکِس گرس ٲس گاو آسان 10 گرٕ ٲسۍ دپان اسہِ تہِ دِتو دۄدٕ قطرٕ پتہٕ ٲسۍ مِل جُل کے پکناوان سُہ ماحول. شاید روو اسہِ سُہ ماحول پٔتمیو 3 ؤرۍیو روو سُہ ماحول. سون نوجوان یُس زن چھُ یہِ چھُ ذہنی تِمن حالاتن ہُنٛد شِکار گوٚمُت یہِ ڈِسایڈٕے چھُ ہٮ۪کان کٔرِتھ کہِ مےٚ کیاہ پزِ کرُن. مگر شُکُر اللہ تعالیٰ ہس کُن یُس زن وٕنکیٚنُک وقت چھُ پٔتمٮ۪ن کینٛژن ؤرین ہُنٛد وقت چھُ یِمو کینٛژو ؤرۍیو دِژ اسہِ نٔو اکھ وتھ اکھ. یِمو ہوو اسہِ نوٚو اکھ سُہ اکھ منزِل اکھ سُہ اکھ لایٹ اکھ ہٲوٕکھ ییٚتنس آز کٲشُر نوجوان عالمی سطحس پٮ۪ٹھ ہندوستانس اولمپک گیمز رِپرزنٹ کران چھُ. ییٚتنس میٲنۍ کوٗر میٲنۍ بیٚنہِ دِلہِ ہٕنٛدِس ٹیٖمس منٛز بٲسِتھ کوٗر گٔژھِتھ آزٕ تٔمِس چھِ تِم 20 لچھ رۄپیہِ دِوان کہِ ژٕ گِنٛد تہٕ سٲنِس دِلہِ ہٕنٛدِس ٹیٖمس یُس زن پوٗرٕ ہندوستانُک مرکز چھُ دِل تتھ کِس ٹیٖمس. ییٚتنس سٲنۍ کوٗر آز انٹرپرینر بِزنس مین بنان ییٚتنس سٲنۍ کوٗر آز پُلس آفیسر بنان چھِ ییٚتنس میٲنۍ کوٗر آز کلچرس منٛز پنُن حصہٕ نِوان چھِ. ریسنٹلی آسوٕ تۄہہِ وٕچھمُت ییٚلہِ زن کیس رِزلٹ ڈِکلیئر گوٚو تُہۍ وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ سانیو کوریو کِتھ پٲٹھۍ نیوٗ تتھ منٛز حصہٕ اور تِم کِتھ پٲٹھۍ گٔے کامیاب اور وٕنکیٚنس چھِ تِم کاونسلنگ باقین بچن کران کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو برونٛٹھ پٔکِتھ. مےٚ چھُ باسان یتھ دلدلس منٛز کٲشُر نوجوان ہٮ۪نہٕ اوس آمُت شاید لٲگِن أسۍ تمہِ نِش نٮ۪بر نیرٕنۍ. أسۍ ٲسۍ برونٛٹھ پریشان آسان کہِ قبرستانو خٲطرٕ چھا اَسہِ جاے مگر آز چھُ دپان کٲشُر اَسہِ چھا گِنٛدنہٕ کیو گراوُنڈو ہٕنٛدِ خٲطرٕ جاے. بالکل فاروق صٲب تُہۍ ؤنتو مےٚ وۄنۍ یُس یہِ صوٗفیزم تۄہہِ واپس رِوایو انٹرنیشنل کانفرنس گٔے اوترٕ صوٗفیزمس پٮ۪ٹھ یا پنٕنۍ لینگویج چھِ کٲشِر زبان چھِ سُہ چھُو تُہۍ یژھان رِوایو کرُن کینٛہہ اَتہِ دۄہ آیہِ مناونہٕ اوترے حال ہی منٛز آو سُہ انٹرنیشنل دۄہ مناونہٕ لینگویج ہُنٛد تہٕ یہِ صوٗفیزم یُس اوس اَسہِ یا لینگویج ٲس زبان ٲس امیُک چھا کینٛہہ رول اتھ مُتعلق. اَسہِ ٲس جنؤری کِس گۄڈٕنِکِس ہفتس منٛز کٔر اَسہِ شیرِ کشمیٖر کنوکیشن سینٹرس منٛز اکھ انٹرنیشنل کانفرنس یتھ منٛز 18 مُلکہٕ سکالرو حصہٕ نیوٗ. صوٗفیت چھِ سٲنۍ پہچان کشمیٖریت چھِ سٲنۍ پہچان کشمیٖریت چھِ 3 چیٖزن پٮ۪ٹھ منسلک محبت بٲے چارٕ تہٕ مہمان نوٲزی. یِم 3 چیٖز چھِ تِم یِم زن کٲشرِس پہچان چھِ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز. صوٗفیزمُک لُباب کیاہ اوس أمِس صوٗفیزمُک لوٗبہِ لُباب اوس یہِ بہٕ پننہِ خٲطرٕ پسنٛد کرٕ تہِ کرٕ بیٚیہِ بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ. ییٚلہِ میٲنۍ نانۍ صبحٲے دٔریاوس پٮ۪ٹھ نیران ٲس نلکس پٮ۪ٹھ نیران ٲس پتہٕ ٲس یہِ بُتھ چھلان پتہٕ ٲس یہِ آب تُلان یہِ ٲس دپان اے میانہِ پاک پروردِگارا کُلہِ کٮ۪ن گُلن سان ہِندٮ۪ن کیو مُسلمانن سان.
लड़की तेरा नाम क्या है पूछने वाले